মানে আমি খেয়েছি মানে জির সরি জির না মানে কুইছে ও সব বাদ দো আর পেহলে মেরা ভিডিও তো দেখ। তো রাত ছাগল কেমন আছো? মানে আশা করি সবাই ভালো আছো। মানে আমি কিছুদিন ধরে ভাবতেছিলাম মানে আমার বিয়েটা করে নিলাম। বলেন কি? বিয়েটা করলে তো আমার বউরের নাম ঢুকাই দিয়ে পারুম, বউর নাম দিলে তার একটা রেশন কার্ডে চাল পেলাম। তো ওটাই ভাবতেছে। আর রাত ছাগল এই কথা জানি গোপনই থাকে আর কারোর সাথে জানি শেয়ার টিয়ার না হয়, না হলে আমার আড্ডি উড্ডি ভেঙ্গে করে পিছনে ফেলাই থবো। তো আর কি কমু। তারপরে ওই যে ড্রাইভার তো মানে মামু আছে কি জানি বানাইতেছিল ওই যে। তো রাত ছাগল মানে ওই কারা জির খাবে, ও সরি থুক্কু জির না। रात छागल तुम लोगों से एक बात शेयर करता हूँ, ठीक है। जब से इस बाहर लोगों के साथ में घूमने लगा हूँ ना, मेरा जिंदगी झांड हो गई। क्या बोलूँ मैं, जब तक बाहर में रहते हो तब तक ही अच्छा रहते हो, जब मैं घर में आता हूँ तेरा मर रहता है। लवरे लोग है तो इसके साथ घूमना ही नहीं चाहिए। लड़की कैसे पटाता है, मुझसे तो एक लड़की सेट ही नहीं होता है। और कमेंटे फीडबैक देते भूलो ना, ठीक है।